Hello guys, good evening. Karoon na lang punta naka-vlog no. I want you to meet our new dog, Chloe. So cute. Oh, pareha sa nagkuan. Pareha sa nagkarga cute sad. Huh? Ha? New breed of dog. Otro sadang siloso. Ang siloso. Siloso nga iro. Pogs. Master Pogs. Ops. Suko siya. Kaya na iro. Bago. Cute kaayo among iro. Iro nga itoy. Chloe, 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 Chloe. Iwok sang namong. Chloe, Chloe, Chloe. Iwok sang naong. So, marana guys, napang isa. Tuwa po dang isa o. Sige lang, hana dahil mamitaw mo. Napo dang isa. Ngayro. Pagkat lang. Oh. Kaduro naman ito diri. Na, ang sport ngayro. Playo. So, marana guys. I will just update you on my next vlog. Good eve. Bye bye. Mama. Chup chup. Till next vlog. I love you all.